رب العالمين والعاقبة الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله جڑا اللہ نے ایمان والے نوں دتا ہے وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہاں نوں پتہ ہے نا پیغام اللہ نے کی دیتا ہے وہ سمجھ گئے ہون گے کہ اس پیغام دے اگے کی آندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والےو سنو، میں تے میرے فرشتے نبی تے درود پڑھنے ہیں تے تسی بھی پڑھیا کرو۔ تے پھر جے دعوت رب نے دیتی ہے تے پھر انہوں قبول کرنا چاہیے نا۔ تے کرنی کنہ نے میں ایمان والیاں نے، کرنی کنہ نے میں ایمان والیاں۔ تسی پھر محبت نال اپنے ایمان دا اظہار کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا گونج پہ جی ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ میں اپنے سیالکوٹ ضلع کی گل کرنا، اس ضلع دا مینوں نہیں پتا کہ حاجی صاحب کی سلوک کرن گے، مگر میں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ تے تقریر واقعی نہیں جے کردا۔ ایک تے بندہ نا سچا سودا دینا ہے تے پھر ستے بندیاں نوں تے نہیں نہ دینا، جاگدے بندیاں نوں دینا تے میں کوئی بندیاں واسطے تقریر نہیں کردا، میں جس واسطے کرنا وہ بھی جان دے نے تے جنہاں نوں سنانا وہ بھی سن دے نے۔ تانوں اس وجہ تو سنانی ہے کہ ہو سکتا ہے میری تقریر وچوں کسے دے دل تے گل چنگی لگے تے او دی دنیا بھی سبر جائے تے آخرت بھی بن جائے، اس وجہ کر کے بس محبت نہ جنہ کو پڑھ سکو۔ ان کی سرکار دی گل ہو رہی ہے، مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں،
دہشت جانوراں دا اتار لیندے سن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں نوں زندگی گزارن دا طریقہ دتا ہے جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے اور واللہ بھی جہنم نزید ہوگا واللہ اب بھی جہنم نشرد ہوگا کیوں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ساڑھے واسطے رو رو کے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور ان کے نثار اے ساڈی جند تے جان بھی قربان ہے سبحان اللہ کیوں سانو جنہ بھی لنگر لبیا مدینے والے دے صدقے لبے سانو جڑی زندگی ملی ہے اے بھی مدینے والے دا صدقہ ملی ہے ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو اور جنہیں مرضی غم چوے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب بھائی صاحب جدو دل اداس ہوندا مدینے جاندے ہو سکون ہوندا کہ نہیں ہوندا ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ جل شانہ و من والو دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر عزیز دوستو ساتھیو اور میرے سر دے تاج سید محبوب شاہ بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی نوازش نہ فرمائی سید پاک محفل دی زینت بنے نے ساڑھے واسطے یہی بڑی برکت دی ساتھ گل ہے اچھا میرا دل کردا ہے کہ تانوں ٹلیاں ٹلیاں ویکھ کے نہ پہلا میں گل سرکار دے گھر دی شروع کراں تے پھر میں جیڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے اے دی گل گاں ٹوراں تے ذرا محبت نہ تساں بول دے رہنا سبحان اللہ تھوڑے ہون پر جذبے والے ہون تے اللہ اوتھے بھی برکت پا چھڑدا ہے 313 جے ہزاراں دے لشکر نوں مات دے سکدے نے تے ایتھے تے پھر اللہ دی خیر ہے جامعہ الموجزات دے اندر امام راوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات نو نقل فرمایا میں جیڑی گل کراں گا نا شروع دے اندر دس دواں بار بار میں اس موضوع نو نہیں چھیڑاں گا ایکو بار بس گل سنا دے لگا الحمدللہ جیڑی بات میں ایتھے بہ کے کراں گا او دا ذمہ دار اس تو ہٹ کے کسے گل دا ذمہ دار تے اللہ دے فضل نال جنی دیر بھی گل کراں گا یا قرآن پڑھاں گا یا سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا تو کسے کہانیاں نہیں سنانیاں اے گل سن لو پہلے ایک باری سرکار دے کر دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات سرکار دی بارگاہ چ اٹھے نے تے اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے حضرت علی پاک فرماؤندے نے گھر آن کے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نو کہ سیدہ زہرا کچھ ہے وے کھانا واسطے اگے سیدہ پاک عرض کر دیاں نے یا علی کافی دن ہو گئے نے فاقہ کشیاں نے کچھ بھی نہیں پکایا گھر دے اندر سوتر کتیا سی تے 6 درہم پے ہوئے نے انج کرو کہ 6 درہم لے جاؤ تے بازار وچوں سودا لے کے آو شہزادگان نے بھی کچھ نہیں کھادا حسنین کریمین بھی کچھ کھا لین گے کیا بات ہے
हसनैन करीमैन भी कुछ खा लैणगे। हज़रात तवज्जो फरमानी है, तुसीं जरा करीब होवोगे जरा वेखण विच तुहानूं भी आसानी होवेगी ते मैनूं भी जरा गल समझाने च तुहाडे चेहरे किड्डे चमकदे नजर आ रहे। सुभान अल्लाह। तवज्जो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती 6 दिरहम ले। तवज्जो है ना जी, 6 दिरहम ले जेब विच पाए बाहर निकले। अगे एक मंगण वाला आ गया, अर्ज़ करदा है या अली व अक़रिदुल्लाह करदन हसना, अल्लाह दे नां ते कर्ज़ा हसना नहीं दे देंदे। अज साडे कोलों भी लोग मंगदे ने और यार अल्लाह दे नां ते कुछ दे दवो ते रब दे नां दी जदों गल आवे फिर ये ना वेख्या करो मंगण वाला कौन है, ये वेख्या करो मंगदा किदे नां दा पिया है, मंगदा किदे नां दा पिया है। अली पाक ने जेब विच हथ पाया। तवज्जो जरा पिछली गल नाल भी करनी है, शहजादियां भी कुछ नहीं खाता, आप भी भुख लगी हुई है, मंगण वाला कह रहा है अली कुछ है वे ते दे दवो। मेरे अली ने जेब विच हथ पाया, वो जेड़े 6 दिरहम सौदा लैण वास्ते ले सन जेब विच पाए सन, वो 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, कर्जा यसना दे दिता ते लैके जान वाले तो सदके जावा की आंदा है अली तेरा घर वसे, अली तेरा घर वसे, अली तेरा वेड़ा वसे, अली तू वसे, अली तेरी याद वसे, अली तेरी औलाद वसे। दुआ ओनू दे रहा जेड़ा सखावत दे शहनशाह है, जेड़ा सखावत दा बादशाह है। हज़रात तवज्जो फरमानी है, अली पाक घर दे अंदर तशरीफ लेके आए ते चेहरे ते परेशानी दे असर सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वेख के आंदी अनवर रज़ियल्लाहु तआला ना या अली खैर है, हां सईदा खैर है, अज गया संभार वाकरिदुल्लाह करदा नासना ओदी रात कर्जे हसना दे आया। अगे भी सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाउंदियां ने अली परेशान ना हो, जिन्नू कर्जा दिता जे जरूर वापस देवेगा, केड़ा कोई बंदा है वो तो खुदा है, बंदे डट सकते हैं पर खुदा आंदा तू दे सही एक बारी फिर वेख मैं कहंदे लहरा बहरा करना तेरे ते, तू मेरे नां ते खर्च करके वेख। ये अली पाक फरमाउंदे ने मेरे दिल विच ख्याल आया चल अली फिर हजूर दी बारगाह च दिल परेशान है, जरा दुआ दा मुखड़ा तक ते दिल नूं सुकून दे। यार कैसी गल है, किड्डे मुकदरा वाले गुलाम ने, कसम है जो दिल उदास हुंदा है ते सोने दा चेहरा तकदे ने ते सुकून लैंदे ने। अज दा गुलाम भी अगर परेशान होवे ते जेड़े मदीने रहन ओ जाके हजूर दे रोजे दी ज़ियारत करन ते दिल नूं सुकून देंदे ने, जेड़े मदीने तो दूर होण ते सोने दा जिक्र करके दिल नूं सुकून देंदे ने। है क्या बात है। अली पाक घर दे अंदरों निकले, अगे एक मंगण वाला जेड़ा है ना एक ऊंटनी बंदे ने पड़ी हुई है, नाका फड़ी हुई है ते आ गया, आन के आंदा या अली ऊंटनी लैनी जे। हाजी साहब गल दा बड़ा स्वाद तवज्जो करियो, आंदा या अली ऊंटनी लैनी जे। अली पाक फरमाउंदे ने यार लै ते लवां पर पैसे को नहीं, लै लवां पर पैसे कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी बोलते रहो सा, लै लवां पर पैसे कोई नहीं। देन वाला की कह रहा है अली कोई गल नहीं, नहीं पैसे है तो कोई मसला ही नहीं, जो होंगे उदों दे दिया जे, ऊँटनी दसो लैनी किन्ने दी है, बड़ी गल है। वेचण वाला कह रहा नहीं दसो लैनी किन्ने दी है। मेरे अली ने फरमाया फिर मैं तो बई एक 100 का गाहक हाँ, 100 दिरहम का गाहक हाँ। अच्छा या अली नकेल फड़ो। अली पाक नकेल फड़ी तो हाई साहब तवज्जो ये इंज तुरे ने, थोड़ा जिहा अगे वधे ते होर आ गया, या अली ऊँटनी वेचनी जे, तुसी सौदा लवो तो लेंदे सार बंदा लैन वाला आ जाए तो किड्डी वेखो वधिया गल है। या अली ऊँटनी वेचनी जे, फरमाया बिल्कुल वेचनी है, दस किन्ने दी लैनी हो। अर्ज करदा जनाब मैं 300 का गाहक हाँ, सुभान अल्लाह, मैं किन्ने दा गाहक हाँ ते अली पाक किन्ने दी लई है। मैं गल समझा के गड्डी गां टोरना चाह रहा। अली पाक किन्ने दी लई है 100 दी, ते लैन वाला किन्ने दी लेना चाह रहा है 300 दी। अली पाक ने 100 दी लई है, जेड़ा आप ही खरीदना चाह रहा है वो मुंहों कह रहा है या अली 300 का गाहक हाँ। फरमाया लिया 300 ते लै ऊँटनी, 300 लिया जेब विच पाए, बाजार गए सौदा लिया ते घर गए। सईदा ज़हरा ने वेख्या ते मुस्कुराइयां। अली फरमाया मुस्कुरा के आ ज़हरा तेनों दसां अज किवें दी तजारत करके आया। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम निज़ात तशरीफ लेके आए। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वेख्या है, वेख के खुश होइयां ने। अली पाक ने फरमाया ज़हरा आ जा, आ मैं तेनों दसां किवें दी तजारत करके आया वां। हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला नु अपनी तजारत दियां गल्लां सुना रहे ने। इन्नी देर दे अंदर दरवाजा खड़क गया है, आमीना दा लाल आया है। हसनैन करीमैन दे नाना जान तशरीफ लेके आए ने। आन के फरमाया अली केड़ियां गल्लां पे कर रहे हो, मैं नहीं जानता गैब किन्नू आंदे ने, ए बल्ला मौलवी जानते ने गैब किन्नू आंदे ने, पर नुक्ते दी बात करना चाह रहा वां। मेरी सरकार ने फरमाया या अली
اے جڑی تجارت ہون کر کے آئے ہو اس تجارت والو تسی دسو یا میں دساں میں نہیں جانتا غیب کنوں آندے نے مگر جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں اے جا کے اور کسی نے پوچھئے تجارت کنوں غیب کنوں آندے نے پر سرکار نے فرمایا علی دس اے جڑی تجارت کر کے آیا نے تو دسے گیا میں دساں میں کہا دسو جناب نبی نالے نہ نبی نالے علی کلا ہے پر مصطفیٰ نو کتے دسیا ہے پتہ چلیا مصطفیٰ کو کوئی چیز چھپی نہیں اور عرشاں والا رب اپنے یار کے راز آپ پہ کھول رہا ہے سرکار نے جدو فرمایا اگے بھی پھر مولا کائنات شیر خدا سن کہ محمد علی تے نہیں سی نہ بیٹھا شیر خدا سی عرض کیتی سونیا وما ینطق عن الہوا دی زبان وچوں اگر گل نکل جاوے نا تے مور پکی لگ جانی ہے کیونکہ رب نے فرمایا اے زبان وچوں جدو بھی نکلیا رب دا فرمان نکلیا ہے اور کوئی گل ہی نہیں نکلی مینوں تو دوجی گل آوندی نہیں ذرا فقیرانہ انداز بھی نہ تھوڑا صوفیانہ میرا اس وجہ کر کے جی اگر اس گل دے رازاں نو کھولنا تے بڑی دور گل جاوے گی مختصر اتنے گڈی گاہ ٹورا علی پاک بہ گئے سرکار فرمایا یا علی جاننا جیڑا لے کے آیا سی اونٹنی کون ہے اگے بھی پھر علی سی جان دے بھی ہون گے تے پھر بھی کی کیا ہے اللہ عالم و رسول اللہ تے دا رسول بہتر جان دے نے گل دی ذرا چس لیا جی یا علی جاننا جیڑا اونٹنی لے کے گیا وہ کون ہے تے اے بھی جاننا اونٹنی آئی کتھوں جی اللہ تے اللہ دا نبی بہتر جان دے نے فرمایا پھر سونا اللہ دی راہ تے کنے دیتے سی آ سونا 6 گل دی سمجھ آ گئی ہو جیڑی گل ٹری کنے دیتے سن 6 فرمایا 6 دے بدلے وچ انہیں 300 واپس دیتے ہی ایک دے بدلے وچ کنے ملے 50 ایک دے بدلے وچ کنے ملے 50 6 دے بدلے چ فرمایا 300 اس نے واپس دے دیتا ہے یہ دا مطلب ہے جی انہوں قرضہ دے دئیے تو پھر مر سکدا بندے نو دیتا مر سکدا ہے پر رب نو قرضہ دیتا ہویا بندے دا مردہ ضرور واپس ملے گا اگلی گل دا سواد لیو فرمایا جڑا لے کے آیا سی نا اونٹنی وہ فرشتیاں دا سردار جبریل ہے لفظاں دا ذمہ دار فرشتیاں دا سردار جبریل ہے جڑا لے کے گیا میکائیل ہے مکان دا ذمہ دار منان دا بھی نہیں اگلی گل سنو فرمایا علی جاننا ہے اونٹنی کتھوں آئی ہے سونے میں نہیں تسی حکم فرماؤ سونے ہون سونے محبوب نے اپنی زبان کھولی اپنے لبانو ذرا جنبش دے کے فرمایا علی سن کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ایک ہاتھ سے عرش الہی تو آواز آوے گی اے کائنات والیو اے میرے صدیق بندیو اے میرے شہداء اے میرے صالحین اپنی اپنی گردنہ جھکا لو میرے محبوب دی بیٹی سواری سے سوار ہو کے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ جنت میں جان لگیاں نے سرکار فرمایا علی جیس سواری سے سوار ہو کے سیدہ زہرا نے جنت میں جانا ہے اس سواری دی تجارت کر کے آیا ہے کمال ہو گیا جیس سواری تے سیدہ نے بہ کے جنت وچ جانا ہے اس سواری اور جنہ دیاں تجارتاں جنت وچ ہون مولوی تینوں کیویں خاندان سمجھ آ سکدا ہے ہن میں اپنی بات لا جاواں قرآن دی پہلی آیت تے پہلی گل محبوب دی شان ایڈی ڈلی سبحان اللہ نہیں ذرا محبت نہ سبحان اللہ میٹھی میٹھی تسی یقین جانو میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا مگر میرا ذوق ہی ذرا گل دا انج بندا ہے تسی جڈے محبت نہ بولو گے میں اوڈی محبت نہ تانوں گلاں سناواں گا تے جدوں تھک جاؤ گے تو گڈی بس کر دیاں گے بہتا نہیں پہلی گل سورت بقرہ ہے سپارہ نمبر 2 ہے تے آیت 144 ہے میں ذرا پنجابی چ گل کر رہا ہوں توجہ ہے نا جی اے تسی خود بھی پڑھ سکدے ہو اللہ دے فضل نہ کوئی 8-10 تفسیراں دا حوالہ ہے مگر میں ساریاں باتاں کری جانیاں نے ہن روٹین دے نال پہلی گل تے پہلی بات کڈی سونی حاجی صاحب نے اس مسجد دی زیارت کیتی ہے تے جیڑے مدینے گئے نے انہاں بھی کیتی ہے انہوں آندے نے مسجد قبلہ تین کی کہندے نے مسجد
किबला तैन। एक गल इत्थों दी सुनानी है, एक गल ये सुनानी है कि मेरे महबूब दी बारगाह दे अंदर ये वो फरिश्ता आंदा है कि जेड़ा नूर है, जेड़ा नूर है ते जिदी बारगाह विच आंदा है वो भी नूर है ते जेड़ा भेजदा है वो भी नूर है। राज दीयां गल्लां थोड़ियां थोड़ियां नाल। पहली आयत ते पहली गल सूरे बकरा सपारा नंबर 2 वे आयत नंबर 144 है। अल्लाह फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे ते तेरे लज इस आयत दा शाने नज़ूल इंज बनया, मेरे ते तेरे लजपाल नबी एक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। हजरात अज वो बैतुल मुकद्दस जेड़ा काफरां दी जद दे अंदर है, बड़े अफसोस दिल दे नाल गल करनी पैंदी है। अज ही मैं देख रहा सा साडे नौजवान मोमन ईमान वाले जदों निकलते हैं ना फलस्तीन के हवाले दे नाल, ते साडे कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि जिन्होंने ये गल पसंद आउंदी, फलस्तीन के मुतलक बोलना भी कईयां नूं चंगा नहीं लगता और हुकूमती सतह ते ऐसे बंदे ने वेख के बड़ा दुख हुंदा है। खैर मैं अपनी बात जिहड़ी अर्ज करना चाह रहा, ये यहूदियां ने ना ये क्या जी वेखो तुसी अल्लाह दे रसूल हो, अल्लाह दे नबी हो ते अपने कुरान दियां गल्लां करदे हो, इस्लाम दियां गल्लां करदे हो ते मुंह फिर साडे किबले वाल नूं करके नमाज पढ़दे हो। मुंह किधर नूं करके? साडे किबले वाल नूं करके नमाज पढ़दे हो। ते इसे तरह करो तुसी अपना किबला जेड़ा है ना, अपने सिमत जेड़ी है उन्होंने बदलो। एक बात जदों इन्नियां गल्लां हजूर ने सुनिया और एक रवायत के मुताबिक इसे तरह आंदा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी सन, उन्हां दे नाल एक गल हुई, आप तशरीफ फरमा सन ते कुछ यहूदियां ने कहा जी गल ये वे कि तुसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये साडे किबले दी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते ने, तुसी भी सारे किबले दी तरफ साडे दी मुँह करके नमाज पढ़ते हो, तो जे तुसी एडे ही सच्चे हो तो फिर अपना किबला बदल क्यों नहीं लेंदे? एडे सच्चे हो तो अपना किबला बदल क्यों नहीं लेंदे? इन्नियां गल्लां कीतियां। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दे एक कस्बा है जिसनों कबीला बनु सलमा आख्या जाता है, उस कबीले के अंदर गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे सहाबी सन, उन्हां दा विसाल हो गया। हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा विसाल होया ते उम्मे बशीर बिन बर्रा आप दे नाल इज़हारे तज़ियत आस्ते उन्हां दे घर दे अंदर गए ते नाल सहाबा इकराम सन। उम्मे बशीर अर्ज़ कर दी ने बिन बर्रा कि हजूर मैं खाना बनानी हाँ ते खाना खा के जाया जे। खाने दे इंतज़ार विच वक्त हो गया ज़ोहर दा। कबीला बनु सलमा दी मस्जिद दे अंदर हजूर गए ते जाके जनाब नमाज अदा करन लगे ज़ोहर दी। 2 रकातां पढ़ लईआं ते सरकार तवज्जो मेरे रखियो जी, सरकार कदी आसमान वाल वेंदे ने ते फिर थल्ले ध्यान करते हैं, फिर आसमान वाल इंज वेंदे ने। शरीयत का मसला है वे नमाज में सज्जे खब्बे वेखीए तो नमाज टुट जाती है। साहब शरीयत कदी आसमान वाल वेंदे ने ते कदी अपनी नमाज वाल तवज्जो करते हैं। इन्ना करदियां करदियां अल्लाह फरमाया जबरील जी सोना हुक्म होवे जल्दी दे नाल मेरे महबूब की बारगाह पहुँच, जल्दी दे नाल मेरे महबूब की बारगाह पहुँच ते हाज़र हो के अर्ज करके सोना जिधर नूं तुहाडा दिल करदा है अल्लाह फरमांदे ने मुँह कर लवो असीं किबला उधर बना देंगे। जिधर नूं तुहाडा दिल करदा है उधर नूं मुँह करो ते असीं किबला कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई। ऐ जिहड़ा तुसीं बार बार आसमान वाल वेंदे हो ना, अल्लाह फरमांदे ने असीं ये भी वेख रहे हैं, असीं वेख रहे हैं। खाल के कायनात दी ज़ात दी बारगाह दे अंदर ऐलान हो गया है सरकार दी बारगाह च जनाबे जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए। ध्यान कर देने बात मैं जरा तोड़ना चाह रहा हूं, मोहब्बत दे नाल सुनिया जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक किचों टुरे ने 5 रबीउल अव्वल नु सरकार ने हिजरत फरमाई है। 15 रजबुल मुरज्जब सन 2 हिजरी है। जंगे बदर तो 2 महीने पहला सरकार उम्मे बशीर दे नाल जनाब ए इज़ारे तज़ियत
واسطے جاندے نے قبیلہ ابن سلمہ دی مسجد دے اندر جاندے نے جا کے نماز ادا فرماندے نے جدوں نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوئے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے سرکار آسمان ول ویندے نے کدی اپنی نماز ول ویندے نے مگر پیچھے صحابہ کرام کھڑے نے سرکار دا رخ مبارک پہ تکدے نے تے دل وچ خیال کردے نے لگدا ہے حضور پریشان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ول ویندے پے نے ادھروں جناب جبریل چلے نے چلدے ہویا ودعا دے مکنے والے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا مدینے والیا ودعا دے چہرے والیا مازاق دے نینا والیا یاسین دیاں سیریاں والیا علم نشرح دے سینے والیا اللہ فرما رہے نے تسی بار بار آسمان ول ویکھدے ہو اسی اس چیز نو جاننے ہاں جو تواڈے دل دے اندر گل آ رہی ہے کملی والیا رخ پھیرنا تیرا کم ہے قبلہ تبدیل کرنا عرشاں والے خدا دا کم ہے رخ پھیرنا تیرا کم ہے سائم چشتی دی روح تڑپی دیا فرماندے نے می بھریا ایک ستوریاں دا اے جد یار نے چھوڑیاں زلیفا می بھریا ستوریاں دا جد یار نے چھوڑیاں زلیفا سائم قبلہ ادھر بڑے آقا تے جدھر یار نے موڑیاں زلیفا ذوق وے کے ایسا میرا دل کردا ہے کہ حدیث پاک سنا دواں اے ذرا صوفیانہ گل ہے سارے واسطے نہیں ہے عشق دی گل کئیاں نو ہضم ہوندی ہے تفسیر روح المعانی چ بزرگاں نے لکھیا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا محبوبا اے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے کوئی بندہ جناب ایران چھوے کوئی بندہ عراق چھوے کوئی بندہ یمن چھوے کوئی بندہ شام چھوے کوئی بندہ دبئی چھوے کوئی عمان میں چھوے دنیا دے کسے ملک چھوے فرمایا جیڑا مسلمان ایمان والا ہوئے گا جنہوں نماز ادا کرے گا اپنا منہ کعبے ول کرے گا اے ساری کائنات دا قبلہ کعبہ ہے پر کملی والیا اس قبلے دا کعبہ میں ربا جملے ذرا دل تھام کے سنیا جے فرمایا ساری کائنات دا قبلہ کعبہ ہے اس قبلے دا کعبہ میں ربا سونیا ساری دنیا دا کعبہ ایوے اس کعبے دا کعبہ میں پر میرا کعبہ تو ہے تانوں صبح کو مولوی پوچھ سکدا ہے اور جڑے راتی ایتھے یور لان دے سن انہاں تے ایڈی وڈی گل کر چھڑی ہے کہ سرکار نو کعبہ بنا چھڑیا ہے جے ہن ذوق ہوے تے آوے دوسرے قرآن دی آیت پھر ہیں دوسری آیت قرآن دی سنو ذرا توجہ دے نال رب کنیاں غیرتاں والا ہے میرے محبوب نو اگر کوئی بندہ گل کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تشریف فرمانے تے صحابہ حاضر ہوندے نے تے ادھروں جبریل آگے تے جناب آن کے قدم چومے تے آکھیا سونیا محبوبہ اپنے انہاں لوگاں دے اندر اعلان کر دیو کی اعلان کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللغافرین عذاب علیم سورت بقرہ پارہ نمبر پہلا ہے تے آیت دا نشان 104 ہے جے دل کرے تے آپ ہی بھی پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اے ایمان والے آج تو بعد لفظ رائنا نہیں بولنا یہ دی وجہ کی بنی لفظ رائنا دی سنو لفظ رائنا دا مطلب سی کہ حضور ساڈے وال ذرا جیڑا نا رہنمائی فرماؤ اے بات ہے تے سانو سمجھ نہیں آئی تے ذرا دی رعایت فرما دیو جیڑے یہودی سن نا انہاں دی زبان جیڑا ہے نا اس وقت عبرانی سی
تے انہاں نے لفظ دے تھلے زیر پا کے تے رائی نا پڑھ دیتا تے اے دا معنی جیڑا ہے نا بے ادبی دے زمریاں چاہندا سی اے دا معنی سی کہ ساڈی بکریاں دا چرواہا جدوں گل ہوئی نا محبوب نو تے انہوں غیرت آئی انہیں کہا گل میرے یار دی ہوئے تے اے بے ادبیاں کرن فرمایا اسی قرآن ہی بدل دیاں گے اسی قرآن ہی بدل دیاں تسی نا پریشان ہو میں ذمہ دار اسی قرآن دا لفظ بدل دیاں گے اج تو بعد وہی ایمان آ لیو لا تقولوا رائنا دا لفظ ہی نہیں بولنا تساں اچھا جی یہ گل بنی کس طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو یہودیاں دی اسی اصطلاح نو جان دے سن انہاں جدوں بے ادبی کیتی نا تے غصے وچ آئے آن کے فرمایا سنو قسم ہے اس رب دی ذات دی عزت دی جی دے قبضے قدرت وچ جان ہے جن نے اج تو بعد میرے مصطفیٰ دی بے ادبی کیتی میں دی تونوں لا کے رکھ دیاں گا او دی گردن اڑا دیاں گا پتہ چلیا جیڑا مصطفیٰ دی شان دے اندر گستاخی کرے یا بے ادبی کرے او دی تون اتارنا بھی صحابہ دی سنت ہے او دی تون اتارنا بھی صحابہ دی سنت ہے میں صدقے جاواں واہ سعد بن معاذ تیری عظمت تو جدو انہیں جملے بولے نا یہودی آندے نے کہ تواڈے مسلمان بھی تے رائی نہ ہی آندے نے نا تے دل غمگین ہو گیا تے میرے نبی دی بارگاہ چ ادھروں اے پہنچے نے تے ادھروں جبریل آیا ہے تے کی آن کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے محبوب اللہ فرما رہے نے اے اپنے صحابہ دے اندر ایمان والیاں دے اندر اعلان کر دیو اج تو بعد رائنا دا لفظ نہیں بولنا تے جناب محترم صحابہ کرام نو اعلان کر دیتا تے عرض کیتی سونا محبوب پھر کی بولنا ہے فرمایا وقولوا انظرنا اج تو بعد جدوں بھی بولنا ہے اے کہنا کملی والیا ساڈے حال تے نظر کرم فرما دیو ساڈے حال تے کی کرو نظر جے ذوق ہوئے تو پھر کسی عاشق دی زبان وچ پڑھیے آپ اس طرح فرماتے نے کرم کی ایک نظر غم پہ خدا را رسول اللہ محبت دینا ذرا اے محفل دی رونق بن جاوے کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ ذرا کھاچ کے کرم کی نظر غم پر خدا را کرم حیدری تاجدار ختم نبوت کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ اپنے آپ ذرا مدینے دے تصور وچ لے کے اپنی آنکھاں دے سامنے سونے دا روزہ لے کے اپنی آنکھاں دے سامنے سونے نو رکھ کے قسم با خدا اکھاں بند کر کے ذرا ایک بار پڑھ کے ویکھ جے دل سکون نہ میرے یسر آوے تے تا گل کری نا کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ ذرا محبت نال بولو کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا قسم اس رب دی ذات عزتی جس نے میرے تینوں انسان بنایا ہے پھر جناب حضور دی امت وچ پیدا فرمایا ہے جدوں سارے رشتہ چھڈ کے آ جانے جدوں باپ بھی چھڈ کے آ جانے جدوں ماں بھی چھڈ کے آ جاندی ہے جدوں بہن بھائی بھی چھڈ کے آ جاندے نے اور جدوں یار بیلی
والی چھڑ کے آ جاندے نے او جدوں ساری دنیا والے دھوکھا دے جاندے نے اوے اس وقت قبر وچ مدینے والے نے آنا ہے آن کے میرے تے تیرے تے لجپالی فرما دینی ہے بڑیاں بڑیاں نے دعوے کیتے نے میں زندگی چ تیرے نال ہاں میں تیرے نال انج دی وفا کراں گا کائنات والے ویکھن گے پر قسم اللہ دی ساری وفاواں مک جاندیاں نے او جتھے آن کے مدینے والے دی وفا شروع ہوندی ہے آئے آئے اس وجہ کر کے آنے میں تمہارا تمہارا یا لا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں آئے آئے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں ہزار بھی کوئی محبت کر لے پر کوئی نہ کوئی دل وچ گلایا جاندا ہے پر مدینے والے دی بارگاہ جدوں بھی بندہ آندا ہے کدی نہیں کیا تو انج کردا رہیا ہے جدوں بھی کوئی آیا ہے سرکار فرمایا آ جا میں تیرے واسطے بیٹھا نہیں ہے کوئی دنیا میں دکھ بانٹنے والا تم ہی ہویا کری میرا سہارا یا ساڑھے سارے دا آخری سہارا سونا ہے تے سرکار نے قبر وچ آنا ہے حاجی صاحب جدوں سارے نے چھڑ کے آ جانے کدی اج کلیاں بہ کے چار پائی تے تصور دے نال سوچیا جے اوہ جڑے آندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے رہندے سی ترس دے دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے باغ اندر جد خزانے وال کھولے اوے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں اے سارے نے چھڑ کے آ جانے نہ اتھے باپ دی محبت نے کم ہونا ہے نہ ماں دے پیار نے کم ہونا ہے آ مسلمان میں قرآن پڑھنا چاہنا ہوا فرمایا اتھے ماں بھی کہنا ایک نے کی دے دے باپ بھی کہنا ایک نے کی دے دے پر مصطفیٰ دی محبت دے وے جنہیں کہنا نیکی نہیں چاہی دی جے گناہگار آ جا میں تیرے سے کرم فرما دینا جے گناہگار آ جا میں تیرے تے کرم فرما دینا وا جے گناہ نہیں کوئی گل نہیں آ جا اوے میں تیرے تے کرم فرما دینا وا آ مسلمان اسے گل تے پھر قرآن دی آیت سن سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت دا نشان 64 میرے اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما فرمایا جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لیں دے ہو اور جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر تھوڑی جی کوئی عرض رقم کریو جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر دے ہو فرمایا پھر میرے محبوب دی بارگاہ چا جایا کرو کہ آن کے کی کہنا ہے سونیاں ذرا کرم فرما دیو ساڑے گناہاں دی بخشش رہ دیو ہون جے کوئی بندہ یہ کہے سب کچھ میں اس گل تے پکا یقین ہے سب کچھ کرنا کنے میں اللہ نے کرنا ہے مگر وسیلہ وچ کنوں رکھیا ہے یار لو قرآن دی آیت ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا اور لوگوں جدو ظلم کرو نا اپنے آپ تے جانا تے ظلم کرو تے آن کے سجدے نہ دیا کرو
शाह जी इंजी गल है, ये तो नहीं फरमाया कि हज करन आ जाया करो, ये नहीं फरमाया सदके दिया करो, की क्या है जाऊ का फरमाया फिर आया करो कित्थे मेरे नबी दी बारगाह च। अकीदा दे रहा सुच्चा कुरान दा अकीदा, जिन्ना नहीं मनना उन्हें नहीं मनना, जिन्ना शक कीता गुमराह हो गए, पढ़ के वेख वलद दालीन काजी है, और जिन्ना बल्कि हदीस पा के आका करीम सल्लल्लाहु सूरत इब्राहिम दी गल है सुनियो, कुरान दी गल सुना देना। चलो हुण सूरत इब्राहिम दी गल है, ये शायद दे ज़िमन च सरकार ने जदों ऐलान किया ना नबूवत दा, तो फिर एक दिन ऐसा आया कि अबू लाहब ने की गुस्ताखी, तो रब ने किया कुरान नाज़ल, तो की फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो अबू लाहब दी बुढ़ी नूं चढ़िया गुस्सा, उन्हें कहा लो जी अज मैं जाके ना हजूर नूं गल्लां करनियां, तो हजूर ने काबा शरीफ दे अंदर जनाबे अबू बकर सदीक ने नाल खड़े, तो वेख्या ना जो आउण डई है बीबी, ते अर्ज़ कीती सोना आ रही है बड़े गुस्से नाल, फरमाया अबू बकर क्यों परेशान है, आउंदे मैं उन्होंने नज़र ही नहीं आना, ओ कसम है तुसी खुश हो जाओ। सुनो गल, हजूर फरमाया आउंदे कोई गल नहीं मैं उन्होंने नज़र ही नहीं आना, हजूर कित्थे ने खाने काबे विच, कोल कौन खड़े ने अबू बकर सदीक, हजूर नाल गल्लां करदे पे ने, ते आईए ते आन के बुरा भला बोलना शुरू किया, बेअदबी दे लफज बोले, वापस चली गई। हजरत अबू बकर सदीक अर्ज़ करदे ने सोहणिया तुसी ते इत्थे बैठे सो, ते पुछदी पई सी दस कित्थे गया आई यार, और दस तेरा यार कित्थे वे, ते सोहणिया गल्लां पे करदी सी, तुसी उहनूं नज़र ही नहीं आए। हजूर फरमाया जेड़ा इत्थे शक रख के वेखेगा उहनूं को नहीं आउणा, इनू साफ करके वेख तेनू आपे ही नजर आवेगा। कित्थे ना मनना कि मदीने जाके दुआ करो तो कबूल हुंदी है। कुरान कह रहा है कि जदों गुनाह कर लवे जान ते जुल्म करे तो जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, छड्ड इन्हां दियां गल्लां, कुरान दी मन। फरमाया फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल अमर, चल मेरे नबी दे दर ते। आओ हुण हदीस पाक सुनो, हजरत अली पाक इस हदीस दे रावी ने, अल्लाह अकबर कबीरा, मुतअद्दिद मैं तफसीर दे अंदर इस हदीस नूं पढ़िया और सनद दे नाल सही हदीस है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं हजूर दा विसाल हो गया, ज़ाहरी विसाल हो गया, हजूर दुनिया तो चले गए, एक अराबी आया है, आन क्यों ने पूछा मैं हुजूर नूं मिलना चाहना वा, ते सहाबा इकराम ते फिर गम तारी हो गया, ते सहाबा दी अखां में चंजू आ गए, उन्होंने इशारा किया आओ मुस्तफा दा दरबार है, आओ मुस्तफा दी कब्र अनवर है, जा उधर चला जा। ते सहाबी ते अराबी टुरिया है, ते आंदा आया सीधा हजूर दे कदमां च, ते इंज हथ बन्ने, जरा तवज्जो करिया जे, इंज हथ बन्ने ते हथ बन के रोज गिरज करदा है, ए कमली वाले आ सोहणिया मदीने वाले आ, बदुआ दे चेहरे वाले आ, माज़ाक दे नैना वाले आ, यासीन दे शेरियां वाले आ, अलम नशरा दे सीने वाले आ, मैं बड़ा गुनाहगार आ, गुनाह लैके आया सा, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाज़िर होया वां, रब दा कुरान पढ़िया वे, जिदों रब दा कुरान पढ़िया अल्लाह ने तेरे दरवाजे ते आउण दा हुक्म दिता है। सारे मौलवियां दी तहकीकां उन्हां दे पिछे छुटियां, मैं ते रब दा कुरान मन्नांगा, जिदों रब दे कुरान ने फैसला कर दिता है, और जिदों गुनाह हो जावे मेरे नबी दे बूहे ते आण के इस्तगफार करया करो, मैं तुहाडी दुआ नूं कबूल करांगा, मेरा नबी तुहाडी सिफारिश करेगा, मैं अपने नबी दी सिफारिश नूं कबूल करांगा। छड्ड इन्हां बेईमान मौलवियां नूं जेड़े तेनू गुमराह पे करते ने, जेड़े नबी दी मुहब्बत तो तेनू पिछे पे करते ने, दफा कर परा इन्हां सारियां नूं, आ रब दे कुरान वाल। मैं ना थोड़े दिन होने अज सब जिदन तुसीं गए सो, ते मैं ना एक जगह ते चला गया, उथे एक बीबी आंदी है सुनिया दे मौलवी ते कुरान पढ़दे ही कोई नहीं, मैं क्या फिर तू सुनिया दा मौलवी सुनिया ही कोई नहीं, ओ तुसी ते बोलो मुहब्बत नाल, मैं क्या अल्लाह दे फजल नाल अज भी खोल सा फकीर दा ना, जे रोजाना दरसे कुरान कुरान ना चढ़िया होवे ते गल करी, अल्लाह दा शुक्र है अलहमदुलिल्लाह, फखर नाल नहीं, ये ओदे करम नाल गल है, अल्लाह दे फजल नाल अलहमदुलिल्लाह। सदात भी सारे पढ़े ने, उम्महातुल मोमिनीन ते 34 जुम्मा इस दफा असां पढ़िया सी, हुण ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी गल शुरू हो गई है ना,
تے اے الحمدللہ زندگی دا اصول ہے جیڑی گل پڑھنی ہے پکی ڈٹھی پڑھنی ہے کچیاں گلاں نہیں کدی کیتیاں جدوں دے بیٹھی ہو کوئی قصہ کہانی سنائیے قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ دسنا پیا کہ رب اے کہہ رہا ہے تے من جاؤ چنگے رہو گے کل جو چھتر کھا کے مننا ہے تے کہنا ہے ٹھیک ہے تے پھر گل کو نہیں جے بننی آخر دے اتے میں ایک قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا ہے کہ واقعی انہوں نے کل مننا ہے انہوں نے آج نہیں مان دے ہائے اس وجہ تو لکھیا آج لے ان کی پڑھا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضور سلطان اللہ رفیع رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا ہے بے بسم اللہ ایڈے ڈلے ڈلے جے مینوں میرے مقتدیاں نے پوچھیا کی پڑھ کے آئے تو میں کہنا وہ ستے ہی رہے نے بول دے کو نہیں سجے سبحان اللہ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਪ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਥੀ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ सहारा तुसी कसमें खुश नसीब हो क्यों सानू सोना सहारा मिल गया है अल्लाह अकबर कबीरा वो जड़ी बात अर्ज कर रहा वा अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने ए बंदा अर्ज करदा है कबली वालिया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर गया सा अल्लाह ने तेरी बारगाह दा हुक्म दिता है मैं जो कुरान दी आयत पढ़ी है ते फिर पता चलिया वे बख्शिश इथों मिलनी है हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने फनूदिया मिनल कब्री अन्नहु कद गुफिरा लका फरमाया कब्री अनवर विचों आवाज आई है आड़ वालिया जा तेरे सारे ही माफ ने
ओए आउण वालिया जा तेरे की याद करेगा जा हैं कदी आ तो सही सच्चे दिलों दी बारगाह दे अंदर मदीने वाला की नहीं देंदा क्या क्या नहीं मिलता कोई जाके वेखे मदीने। अच्छा सारे शेर ही ना हुण पढ़िए गड्डी गां तुरे थोड़ी जी लेकिन हुण इत्थे एक दिल करदा कि हजूर दी शान आ गई तो शेर एक होना ही चाहिए है। वो शेर की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र अनवर विचों आवाज़ आउंदी है फरमाया कि तफसीर कुरतुबी दे अंदर और भी तफासीर दे अंदर तफसीर अल कुरान शरीफ दे अंदर और भी चंद एक तफसीर बज़र जलालैन दे अंदर चंद एक तफासीर दे अंदर इस बात को मैं पढ़िया हजूर फरमाया कि जा आने वाले तेरी बख्शिश हो गई है। तुसी तवज्जो करो जे अगर इधर कोई गल ना होंदी तो किवें उन्होंने फरमाना सी। अच्छा इत्थे भी अगे फिर मेरा दिल करदा हुण कई कहणगे जी ये किवें मतलब कि ये तो सारे काम रब ने करने ने ते अल्लाह तो इलावा कोई नहीं कर सकता तो जे तुसी ज़ौक ना बोलो तो आवे फिर कुरान ही सुनाना मैं इत्थे केड़ा कोई किसे कहानी सुनानी सी हैं। तवज्जो हुण अगे जिहड़ी गल है सुनो हजूर ने फरमाया कि जा तेरी की हो गई है। हुण कल नूं कोई बंदा तुहानूं आंदा जी जनाब ये किवें मौलवी साहब कह दिता है कि इन्हां ने बख्शिश की गारंटी दी है। मैं ना रब दा कुरान कहण दिया कि जिन्हें नबी की गल मनी उन्हें खुदा की मनी है। एक नहीं बड़ियां ऐतां सुनानियां हुण इसे गल दे उत्ते जरा तवज्जो ना बोलो कर सुभान अल्लाह। मैं तो इसे तरह कहांगा रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी की आजा गुनाहगारा तेनू बचा लवा आजा गुनाहगारा तेनू बचा लवा आजा गुनाहगारा आजा गुनाहगारा तेनू बचा लवा आजा गुनाहगारा तेनू बचा लवा। आओ जी अगली आयत कुरान दी हुण कि हजूर दी इत्तबा ही खुदा दी इत्तबा है। नबी दी गल मनना ही खुदा दी गल मनना है। पारा नंबर 5 है सूरतुन निसा है ते आयत दा निशान है 80 नंबर। पारा नंबर किनवा है 5 ते सूरतुन निसा है ते आयत दा निशान किन्ना है 80 नंबर। खालिक़े कायनात दी ज़ात ने इरशाद फरमाया है मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। फरमाया सुनो जिन्ने रसूल दी ताबियादारी कीती उन्हें अल्लाह दी ताबियादारी की। जिन्हें रसूल दी ताबियादारी की उन्हें अल्लाह दी ताबियादारी की। और फरमाया कि रसूल दी ताबियादारी ही अल्लाह दी ताबियादारी है। नबी दी गल मनना ही खुदा दी गल मनना है। तुसी ईमानदारी ना दसिया जे सानू किन्ने दसिया कि अल्लाह है वे हजूर ही दसिया सी ना आन के कि मुसलमानों रब के ते सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते जे सरकार ने दसिया ते असां मन्निया ते मैनूं लगदा तुसीं थक गए हो ते गड्डी जेड़ा ना क्लोजिंग गल लै आने आ। तुसीं मुहब्बत ना बोलो हुण मैं सादियां फिर 2-4 गल्लां सुना छड़ा तुहानूं। हुण हजूर दी इत्तबा ही खुदा दी यानी कि जिन्हें हजूर दी गल मन्नी है उन्हें ही खुदा दी गल मन्नी है। शाह जी इस गल दी जेड़ा तस्दीक फरमा देन कि साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन शमास इब्ने मसूद अम्मार बिन यासर और दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमईन दे कोलों ये बात मनकूल है। यहूद ने जेड़ा है ना ये गल कीती कि साडे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म दिता एक खता दी माफ़ी दा कि तुसी अपनी जान नू पेश करो। असां कत्ल करना शुरू किया हत्ता कि 70,000 बंदा जेड़ा है ना कत्ल हो गया ते असी जेड़ा जाना दे दित्तियां। ते जे तुहाडे नबी जिहाद अल्लो कहन ते तुसी क्यों नहीं निकलदे हालांकि जिहाद करना तुहाडे हक च बेहतर है।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। بعد وچ پھر منتے رہے۔ خیر سنیا جی، فرمایا کہ یہ جہاد جہڑا ہے نا تواڈے واسطے بہتر ہے، تے لہٰذا تسی جہڑا ہے نا جہاد کریا کرو۔ تے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے فرمایا سنو، قسم ہے وہ ذات دی جہدے قبضہ قدرت وچ جان ہے، تسی تے جان دی گل کردے ہو نا، اسی مال اولاد گھر بار سب کچھ تن من دن سونے تو قربان کر دئیے، سب کچھ سونے تو او قربان کر دئیے۔ تسی تے صرف اینی گل پہ کر دیو نا جانا، اسی تے اپنا گھر بار ہی سونے تو لٹا دئیے۔ گھر بار کیوں لٹا دئیے؟ کیونکہ تانوں پتہ نہیں کہ ساڈا سونا کنا لاجپال ہے۔ تے جے ذوق نہ بولو تے سائم چشتی دی زبان وچ نہ دا ترجمہ پڑھ لئیے ساری گل دا۔ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی او دن چڑھ جاوے، جو رخ نقاب ہٹا بجلی ڈردی کھل جاوے، یہ سونا ہاتھ کھلا وچ پاوے، ہاتھ کھلا تو ود ود جاوے، نین نشیلے او مست رسیلے، سونا کچلے بچ سہاوے، توبہ توبہ حسین بھائی دا، کہ جی چال نہ چلی جاوے، جے او نکلے سیر چمن دی، کہ سارا گلشن نوازے، او کیڑا تھے او گن گن دیسے، کیڑا تھے کیڑا تھے او گن گن دیسے، ایتھے گنتی بھی بھل جاوے، خدا نے نہ دیتا کہ جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے نہیں دیتی کہ جڑی علماں وچ نہ آوے، تے جے او ہٹاوے ول زلفاں دے، جے او کھولے ول زلفاں دے، تیرا ہی راہ کھل جاوے، خلق دینے مولی دنیا، صورت دینے مولی دنیا، تے کوئی برلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا بائی سانو جگ تے نظر نہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی فرما برداری کیتی انہیں کدی کیتی؟ اللہ دی۔ انہیں کدی کیتی؟ اللہ دی۔ حاجی صاحب نے حکم فرمایا، میں تھوڑا جا پھر اس نو ہی پڑھنا ہے۔ میں اس بات نو کلوزنگ کراں جیڑا موضوع شروع کیتا ہے، حضور دی محبت تو علاوہ بندے دی کوئی بھی گل چلنی۔ اگلی آیت قرآن دی سنو، سورت آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرو، کس واسطے؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے۔ اگلی بات دوسری جگہ تے پھر ارشاد فرمایا، سورت دا نشان سورہ محمد آیت دا نشان جیڑا ہے 33 نمبر ہے 26 پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والےو اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کریا کرو تاکہ تواڈے عمل بہتر ہو جان، تاکہ تواڈے عمل بہتر ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موضوع دا جیڑا میں شروع کیتا ہے، آخری گل جیڑی میں درمیان وچ دسی سی، ہون کی ہوئے گا؟ کچھ بندے آندے نے کہ نبی کچھ نہیں کر سکدا، انہاں نال بھی میرا کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ آندے نے نبی دی شان ہے وے، میں انہاں نال بھی اختلاف نہیں کردا۔ کچھ ماندا ہی نہیں، میں انہاں نال بھی اختلاف نہیں کردا۔ مگر میں اینا ضرور کہاں گا کہ جے کتے موقع ملے نا تے دل وچوں ساریاں قدورتاں ایک پاسے رکھ کے کدی قرآن پڑھ کے ویکھ، تیرا سینہ رب روشن فرما چھڑے گا۔ لو جی، اس موضوع دی آخری آیت سورۃ النساء پارہ نمبر 5 تے آیت دا نشان بتا لیے۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس روز تمنا کرن گے جنہاں نے کفر کیتا تے جنہاں نے رسول دی نافرمانی کیتی۔ کی تمنا کرن گے کہ کاش جدو اسی ایک نافرمانی کر لگے سا زمین کھل جاوے، اسی اندر تر جاندے، اج سانو یہ نہ کہنا پیندا۔ کچھ اسی طرح کہن گے کہ نا جی نا، اساں تے رسول دی نافرمانی نہیں کیتی۔ فرمایا ادوں پھر کی ہوئے گا؟ انہاں دی زبان بند کیتی جاوے گی، انہاں دے ہاتھ تے پیر تے کان تے منہ اے بول کے دسن گے کہ مولا انہاں نے اے بھی نافرمانی کیتی، اے بھی گستاخی کیتی، اے بھی کیتی۔ مسلمانوں عزیزو دوستو، کل جو چھتر کھا کے مننا ہے تے او دے نالوں بہتر اے کہ بندہ پہلے ہی من جاوے کہ حضور دی محبت تو علاوہ کوئی بھی چیز قابل قبول ہے۔ اللہ نے اس چیز دی سند دے دیتی۔ اور بھی بڑیاں آیات نے بہت زیادہ، زندگی رہی تے پھر کتے سناواں گے۔ آخر دے اتے اس گل نو سمجھان واسطے کہ جڑے مندے نے تے جڑے نہیں مندے، میرا دل مولا حسن پاک دی ایک گل سنا چھڑا محبت دے نال ذرا سبحان اللہ۔ مولا حسن پاک تشریف لے کے آ رہے نے تے نال آپ دا غلام ہے۔ بندہ ایک نہ ٹریا تے برا پلا بولنا شروع کر دیتا۔ مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا نا چل دے جا رہے نے، قریب ہے کہ مولا حسن پاک تلوار کٹ کے تو اس بندے دا سر اتار، آپ دا غلام تلوار کٹ کے تو اس بندے دا سر اتار دے وے۔ مولا حسن پاک نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا بھی خیر ہے حضور تانوں برا پلا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، ذرا اندر رکھ لو۔ چلدیاں آپ اپنے گھر دے اندر پہنچ گئے۔ گھر گئے، جا کے کچھ کھجوراں لیاں تے ایک گلاس دودھ دا لیا تے لے کے نا آپ باہر آئے تے او بندہ جڑا برا پلا کہہ رہا سی نا، انہوں فرماندے نے لے بھی کھجوراں بھی کھا لے تے دودھ بھی پی لے۔ آئی صاحب بڑی وڈی گل ہے، کھجوراں بھی کھا لے تے دودھ بھی پی لے۔ اس بندے نے کھجوراں کھادیاں، دودھ پیتا تے کول کھلوتا غلام عرض کردا ہے حضور یہ تانوں برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تسی اینوں دودھ بھی پلا رہے ہو، کھجوراں بھی کھوا رہے ہو۔ مولا حسن پاک نے جڑا جواب دیتا، اس جواب وچ ساریاں گلاں دا رزلٹ مل گیا۔ فرمایا سن، انہیں منوں برا بھلا کیا وے، انہیں منوں برا بھلا کیا وے، انہیں منوں برا بھلا کیا وے، غلط کاریاں کیتیاں نے، جو بھی انہیں بولیا سن، انہیں اپنا بول کے اندر دا ایمان ظاہر کیتا ہے، اندر دے گند نو باہر کڈیا ہے۔ فرمایا سن، انہیں اپنا بول کے اپنی ماں دا پتہ دیتا ہے، میں اے دیتے پیار کر کے اپنی ماں دا پتہ دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے چنگیاں ماواں والے کدی بھی نہ نبی دے متعلق گل کردے نے، نہ صحابہ دے متعلق تے نہ سرکار دے گھر والیاں دے متعلق گل کردے نے۔
یعنی کہ صحابہ نوں بھی منتے ہیں، حضور نوں بھی منتے ہیں، تے حضور دے گھر والےاں نوں بھی منتے ہیں، تے امہات المومنین نوں بھی منتے ہیں۔ اس وجہ کر کے تسی خوش نصیب ہو جنہاں نوں اللہ نے صاف ستھرا تے سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہن تسی کی دسو کی فرما رہے ہو؟ موقع نہیں ہوگا سناؤ۔ چلو آئندہ جڑا ہے محرم شریف آ رہے ہیں، عائشہ فرما رہے ہیں تھوڑا جہا واقعہ کربلا نہ تو کسی کو بیان ہو سکتا ہے تو نہ کوئی کر سکتا ہے، تھوڑی جی گل جیڑا ہے نا میں اس حوالے دے نال سنا دینا وا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ 10 محرم تک جیڑا ہے میدان کربلا دے اندر رہے نے، ساریاں دیاں بہادریاں بڑیاں نے، پر جیڑی شجاعت جناب جوان علی اکبر دی سی نا وہ بھی کمال سی۔ ایک بندے دی شہادت الحمدللہ میں پڑھی ہوئی ہے، غازی عباس علمدار دی ولادت بھی نیٹ دے اتے میری موجود ہے، آپ دی شہادت بھی، حضرت علی اکبر دی بھی شہادت موجود ہے، حضرت علی اصغر دی شہادت بھی موجود ہے، اور اللہ دے فضل دے نال انہاں دیاں ولادتاں دے موضوع بھی موجود نے۔ کوئی بھی بندہ حافظ نبی بخش محمدی ہمدمی دے نام تے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ مختصر جی گل ہے، مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر نے، وہ رات آئی کہ جس رات دا انتظار سی۔ کئی بندے اس گل دا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ویکھو جی تسی آندے ہو یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، جی اینا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر میدان کربلا وچ کیوں نہ کیتا؟ انہاں اگے گزارش یہ وے کہ اے راز و نیاز دیاں گلاں نے، ادھر امتحان ہو رہے سن تے 100/100 نمبر لین دے وچ سن۔ انہاں نوں یہ سی کہ جویں ساڈا سونا راضی ہے اسی بھی انجے ہی راضی ہاں، جے اگر ایک بار دعا کر دیندے نا تے قسم اللہ دی سارے مر بھی جانے سن تے مک بھی جانے سن، پر اے دسنا چاہتے سن کہ جڑے صبر کردے نے انہاں نوں خدا ملدا ہے، جڑے صبر کردے نے انہاں نوں خدا ملدا ہے، تے جڑے ظلم کردے نے انہاں نوں سزا ملدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر نے 10 محرم دی رات آ گئی، جناب محترم 9 دی رات 10ویں رات ہے، ادھر اگلا 10واں دن چڑھنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ پاک دے اندر نے، آپ نے سارے لوگاں نو جمع فرمایا، جمع فرما کیا فرما دے نے، کائنات والے سنو تسی سارے میرے نال آئے ہو، میں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی جان پیش کرنے واسطے حاضر ہو گیا ماں، اپنے نانے دا دین بچان واسطے حاضر ہو گیا ماں۔ اگر تواڈے وچوں کوئی جانا چاہے تے جا سکدا ہے، اگر کوئی جناب واپس جانا چاہے تے جا سکدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام دا عقیدہ تے محبت تو صدقے جاواں جس دے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین بھی شامل سن۔ آپ سب نے فرمایا اے حسین ساڈی دل بھی ساڈا جان بھی تیرے نام تو قربان ہے، ساڈی دل تے ساڈی جان بھی تیرے نام تو قربان ہے۔ مولا حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندے نے۔ اگلا دن جناب 10 محرم دا دن ہویا ہے، آپ نے فرمایا جوان علی اکبر نو علی اکبر جا نظرا میدان دے اندر جا کے اذان فجر پڑھ کے آ۔ اذان فجر آپ نے پڑھی تے جناب ویکھدے کی پینے ایک وڈیری جی اماں جان میدان نو صاف پیاں کردیاں نے، صاف کردیاں جناب واپس آ گئے تے آن کے ابا حضور دی بارگاہ دے اندر جناب عرض کر دینے حضور اج بڑا عجیب معاملہ ویکھ کے آیا ہاں، میں ویکھیا ہے ایک وڈیری جی اماں جان نے جیڑیاں میدان کربلا نو صاف فرما رہیاں نے، نالے اکھاں وچ انجو نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام دی اکھاں وچ انجو آ گئے تے آپ فرماندے نے اے بیٹیا جاننا وے او مائی کون ہے تے جناب کی پیاں کردیاں نے؟ عرض کیتی جناب تسی بہتر جان دیو۔ فرمایا میری ماں فاطمہ
میدان کربلا پیاں صاف کر دیاں نے اج میرے شہزادیاں نے جناب اتنے شہید ہونا ہے حضرات محترم کون امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جے اگر غازی عباس میدان دے اندر جاوے تے یزیدیاں نو واصلے جنم کر دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ کون غازی عباس علمدار جنہاں دے کسے سنان دے نال بچیاں دی جناب نسل دے اندر وفاواں پیدا ہو جاندیاں نے جنہاں دے کسے سنان دے نال بچیاں دے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جاندا ہے اج جیڑیاں ماواں جناب کتے تے بلیاں دے کولوں اپنے اپنے بچیاں نو ڈرا رہیاں نے انہاں نو کی پتہ ہوئے جناب جہاد دے اندر جان والیاں دے جذبے کڈے کو جناب بہادر ہوندے سن کنے کو جذبیاں دے مالک ہوندے سن تے کنے جگرے رکھدے سن اللہ اکبر کبیرہ جے اگر جناب علی اکبر گئے نے تے جناب کمال کر دیتا ہے واسلے جنم بڑے جے جناب یزیدی کر دیتے نے جے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گئے نے آپ نے بھی واسلے جنم بڑے جے جناب یزیدی کر دیتے نے جناب یزیدیاں نو جدو واسلے جنم کر دے جا رہے نے ادھر ایک یزیدی بے ایمان نے آپ نے نیزہ مارے آئے سواری تو تھلے آئے نے زمین نے بھوسا لے آئے ادھر وقت چل دیا یا سر دے قریب جا رہے آئے بالکل مختصر ترین بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرات محترم کون امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جنہاں نے اپنا تن بھی قربان کیتا ہے اپنا من بھی قربان کیتا ہے اپنے بچے بھی قربان کیتے نے اپنا تن من سب کچھ قربان کیتا ہے صرف کہ اس واسطے فرمایا جان جاندی ہے تے چلی جاوے پر میں اپنے نانے دے دین دے نال دگا نہیں کرنا اپنے نانے دے دین دے نال بے وفائی نہیں کرنی اپنے نانے دے دین دے نال وفا کر کے جاواں گا تے نالے سب کچھ قربان کر کے جاواں گا آپ تے اسی طرح فرماندے سن جو تن من دن سب کچھ قربان کیتا ہے اے کہندے نے کہ آجو وے خلو نانا نواسے دی سخاوت نو تسی اس گرے دا پوچھے دے اکبر دا پوچھے دے او تسی اکبر دا پوچھے دے او میں اس گھر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھے دے او میں اس گھر بھی لٹا بیٹھا حضرات کیسا سمائے ہوئے گا جدے جوان پتر علی اکبر دے میرے امام نے جا کے ٹکڑیاں نو کٹھیاں کیتا ہے چکر دے اندر سمیٹ کے اپنے خیمیاں وال لے کے آ رہے نے جوان علی اکبر دے جدو جناب لاشے نو اٹھایا ہے جناب امام علی مقام دے وال سارے سفید ہو گئے نے کمر ٹیڑی ہو گئی ہے فرمایا پترا او کسی دی شہادت نے اینا صدمہ نہیں پہنچایا جنہ تیری شہادت نے حسین نو ڈیریاں کر دیتا ہے کون غازی عباس علمدار ہے آخری کڑیاں نے آپ دی شہادت دا وقت قریب ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان وے کی شان ہے جناب محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرما دینے اے غازی عباس آج میں تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا ہوا قسم خدا اس گل دے اتے ساری زندگی دیا کمائیاں مک جاندیاں نے مولا حسین پاک نے فرمایا ہے اے غازی عباس ساری عمر میں تیرے کچھ نہیں کیا اج تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا ہوا ساری عمر تو اسی طرح گزار دیتی ہے ساری عمر تو مینوں کدی ویر نہیں آکھیا آقا حسین کہہ کے پکاری آئی اور اج جاندی وری تے ویر کہہ دے مولا حسین پاک نے جدے نے جملے بولے نے غازی عباس دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے آپ فرما دینے اے حسین میں کیویں کہہ دا میری ماں نے کی سبق دیتا ہے او پتر حسین دا نوکر بن کے رہنا ہی
वीर ना आखी अल्लाह अकबर कबीर आयो ना घराने दियां की गल्लां दसां जदों जनाबे मोहतरम नन्ना जा शहजादा अपने हत्थां विच उठाया होएगा जदों हजरत अली असगर दे हलके च तीर लगाए मौला हुसैन पाक ने हाथ विच खून लिया आसमान वल बुलंद करके अर्ज कीती सोना ऐ मेरे को आखिरी जान सी ये भी तेरे नां तो कुर्बान कर दी है जिथों पानी पींदे यजीदां दे कुत्ते जिथों पानी पींदे यजीदां दे कुत्ते ते सैयद दे हिस्से चितीरा गया बरावो नी अखिया जरा खून छम छम के उन्हें फिर माहे शबीर आ गया जुल्मात खूनी गटावा दे सैयद दा नाजुक शरीर आ गया जिदों लाश अकबर दिखे में आई सकीना ने रो रो दिती है दुहाई परावट मिन्नू ए वेखणे ते देवो किवें सर लामे रवीर आ गया है परावट मिन्नू नी वेखणे ते देवो किवें सर लामे रवीर आ गया है बरावो नी किया जरा खून छम छम के उड़े फिर माए शबीर आ गया है ये सारियां बातां दी बात मैं इस बात दे उत्ते ख़त्म कर देना वा ना तो करबला कोई पढ़ सकता है तो ना कोई पढ़ सकिया है बस मुख्तसर गल ये वे कि मौला हुसैन ने खुद खुदा दा दीदार किया है इस तो अगे मैं कोई लफज नहीं बोलना चाहांगा तो इस जुमले दे उत्ते ही रोवे निकी जई सकीना नाले ज़ैनब पुकारे आ जा वेख ले तू नाना अपनी उम्मत दे कारे रोवे निकी जई सकीना नाले ज़ैनब पुकारे आ जा वेख ले तू नाना अपनी उम्मत दे कारे दिन हशर दे नौवीं शर्मसार बंदिया दिन हशर दे नौवीं शर्मसार बंदिया बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदिया बाजी जिंदगी दी जानिया तू हार बंदिया बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदिया और होई करबल दे विच जेड़ी सैयदां दे नाल होई करबल दे विच जेड़ी सैयदां दे नाल वारे नाने दे दीन यतों निके निके बाल मन्नी फेर भी ना सैयदां ने हार बंदिया मन्नी फेर भी ना सैयदां ने हार बंदिया बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदिया दुआ करया करो अल्लाह सानू हुसैन दी मुहब्बत अता फरमा दे गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला
انہو ورگی وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دا جو جذبہ سی اللہ سانوں بھی عطا فرمائے اور ساڈی آن والی نسلاں نوں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ جو پڑھے آئے بھائی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، اور ایک بڑی حسرت دے نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں اور یقین کامل دے نال، جس محفل وچ حضور دا ذکر ہوئے، خدا دی توحید دا اعلان ہوئے، جس محفل وچ اہل بیت دا ذکر ہوئے، اللہ اس نو ضرور قبول فرما لیں گے۔ یہ دعا کریں گے اللہ ساڈے اے ہنجو قبول کرے، اللہ ساڈی یہ محبت قبول کرے۔ تیرا آنا تھا کہ حرم میں صنم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے آقا شاہ زوروں کے دھم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا، یہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندہ رات دن اے شور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انو عاشقاں ازلی چور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔